Hello everyone, welcome to my channel Way to M. This is the class 2 regarding child development pedagogy for OTT exam. ପିଲାମାନେ target OTT 2024 ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଉ ହାର୍ଡ ଲେବର ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ 2ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା feature of physical and cognitive development during the pre-adolescence and adolescence। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ପିଲା ଠିକ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆମେ କିପରି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିଲାଟି କିପରି ସଠିକ ରୂପରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଆଉ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି କ'ଣ ଫିଜିକାଲ ଆଉ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫିଚର ଅଫ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫିଚର ଅଫ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହଲଙ୍କ ମତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜେସ୍ କରାହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଜେନେରାଲି ତମର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଜେସ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନଫାନ୍ସି বা ଟୋଡଲର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ বা ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଏଜ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ বা ସ୍କୁଲ ଏଜ୍, বা ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼। ଏଇ ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କିପରି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଇନଫାନ୍ସି বা ଟଡଲର କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ବୟସ ସୀମା ହୋଇଥାଏ 0 to 2 ବର୍ଥରୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ତ ଏଇ ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କିପରି ହେଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ। ତ ତମକୁ ପଚାରିବ କେଉଁ ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଅତି ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ বা ଚାଇଲ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ତ ତମେ ସେଠି ଆନ୍ସର ଦବ କ'ଣ ନା ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜରେ, ବା ତମକୁ ଯଦି ଇୟର ପଚାରିଦେଲା 0 to 2 ଇୟର ବୋଲି ତମେ ମେନସନ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଡେଜ୍ ହାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ ଅଫ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ୱିଲ୍ ସ୍ଲୋ। ତ ଏଇ ବୟସରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଦ୍ରୁତ ହେଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ନେଲା ତା ଠିକ 2 ମାସ ପରେ ଦେଖିବ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଫାଷ୍ଟ ତାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ପିଲାଟା ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, 2 ମାସ ପରେ ଦେଖି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଆଉ ୱେଟ୍ଟା ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆଫ୍ଟର ବର୍ଥ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଇନଫାନ୍ସି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହେଡ୍ ଟୁ ଟଏ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଟୁ ପେରିଫେରି। ଆମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ପିଲାଟେ ତାର ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ, ତମେ କ୍ଲାସ୍ 1ରେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ସେଫାଡୋକୋଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ପିଲାର ପ୍ରଥମେ ତ ତମ ମୁଣ୍ଡଟା ବଡ଼ ଦେଖାହବ, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ତା ଗୋଡ଼ ଆଡ଼ିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ତାପରେ ସେଣ୍ଟର ଟୁ ପେରିଫେରି ପିଲାଟେ ଶୋଇକି ଚିତେଇକି ଶୋଇছে, ତାପରେ ପେଟେଇବ, ପେଟେଇଲା ପରେ ତାର ହାତରେ ହାମଡ଼େଇବ, ହାମଡ଼େଇଲା ପରେ ସେ ପୁଣି କାନ୍ଥକୁ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଣ୍ଟର ଟୁ ପେରିଫେରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ମନେ ରଖ ହେଡ୍ ଟୁ ଟଏ ବା ସେଣ୍ଟର ଟୁ ପେରିଫେରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି କେଉଁ ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ହୋଇଥାଏ ତମେ ଇନଫାନ୍ସି ଲେଖିବ, ଆଉ କେତେରୁ କେତେ ବୟସ ଭିତରେ କହିଲେ 0 to 2 ଇୟର। ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଥିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବୁଝିଦେଲେ ସବୁ କିଛି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜେନେରାଲି ଆମ ସହିତ ଘଟିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲେ ଆଉ ତମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତମେ ମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଏଇ ବୟସରେ ତମେ ଜେନେରାଲି ଦେଖିଥିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସିଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରାଇପୋଡ୍। ତମେ ଦେଖିବ 3 ଚକିଆ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବସନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ
ना से पिला माने सेतारे गोटे खोलपा भलिया थाए ताकू बसई दियंती से कोन गोड़रे आउला मारी मारिका चलंती तमे माने देखिथिबो पिला माने ई बयस रे एई ट्राइपॉड माध्यम से खेलंती तो मन रखिथिबो एई भलिया भी आजिकल देखो मॉडरेट क्वेश्चन आछे आगुर जेमिति क्वेश्चन आस्तले टे क्वेश्चन चेंज हेके आछी तो मु चेष्टा करिछि तुमको चेंज जिंस को बुझिया पई केना देखो चेंज हेके आसिले आमे जो अंडरस्टैंडिंग लेवल थिबो जे कोनोसी चेंजेस क्वेश्चन को आमे बुझी परिया भल भाबरे तापर आसिला कोन 5 नंबर ऑप्शन आसिला कोन इन 12 मंथ दे स्टार्ट टू वर्क तो से माने कौन करिवे ना कांथु को धरिकी 12 मंथ बेलू से माने चलिया को चेष्टा करती तो मैक्सिमम मु तुमको जहाँ भी फिजिकल डेवलपमेंट हो जहाँ रिगार्डिंग डेवलपमेंट हो तुमको मुख्य मुख्य पॉइंट गुडा डिस्कस कर दूची जो माने बुझी पारिबो तो एई पॉइंट गुडा थिला इन्फांसी एंड टोल्डर फिजिकल डेवलपमेंट जोटा कि होची 2 रु 0 रु 2 वर्ष भितरे तापर आमे जानिबा कोन ना अर्ली चाइल्डहुड जोटा कि आमे कहउचंती प्री स्कूल एज पिलाटी स्कूल जीवा पूर्व अवस्था धर अंगनवाड़ी जाउची कि प्ले स्कूल जाउची एई बयस रे 3 रु 6 वर्ष आमे जानि थांती तो एई समय फिजिकल डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड स्टेगनेंट हुए तुमको लागिबो तार फिजिकल डेवलपमेंट अटकी जाइछि पिलाटी गेडा हे गला कि पिलाटी कोन आ बढ़ू नाही एमिति कोंती तो देखिथिबो गां गले छोट पिला थिबे जो मानकर 3 रु 6 वर्ष से माने देखिबो बेले बेले एई एज रे पिला मानकर ग्रोथ टा स्टेगनेंट हे थाए रही गला वाला लागे काइना पिलाटी एई स्टेज रे तार फिजिकल डेवलपमेंट कंसर्न कहूची जे से स्टेगनेंट वे रे चलिबो रही रही चलिबो तापरे आमे जानुचंती एई बयस रे पिला मानकर हाइट जोटा आमे कहउचंती जोटा कि 112 सेंटीमीटर 5 वर्ष बेलू तार 112 सेंटीमीटर पर्यंत होई थाए एटा को मन रखथिबे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट ए क्वेश्चन आसुची देखंतु ए पॉइंट गुडा को बुझिबार अछि आ जोटा रिगार्डिंग अछि डिजिट समथिंग जेमति 112 सेंटीमीटर कहली 5 वर्ष बेलू को स्टेज ता को केते रु केते वर्ष एगुडा सब मन रखिया पड़ियो देखंतु परीक्षार जदि पास होबार अछि कठिन परिश्रम करिया अछि आ जिंस को मन रखिया अछि सीधा कथा जो जिंस बुझिया था बुझिबो जो जिंस मन रखिया कथा मन रखिबो तापर आमे जानिबा इन बिटवीन द 3 to 4 year they start to learn toilet training and comparing to the boys girls learn the first aid माने आमे जते बेले देखुचन 3 रु 4 वर्ष भितरे पिला मानन छोट छोट पिला माने टॉयलेट ट्रेनिंग नै थांती जे नै थांती बयस रे 3 रु 6 वर्ष किंतु पूर्व पिला मानन को टॉयलेट ट्रेनिंग जणा न थाए से माने टॉयलेट तांकर ड्रेस रे बा पैंट रे से माने टॉयलेट कर दी थांती से माने जानि पारंतिनी से माने सिट पई मदर माने तांकर केयर नै थांती बा फैमिली मेंबर जी थान केयर नै थांती किंतु तांको टॉयलेट ट्रेनिंग जणा हबो केते बेले बा जानि पारिबे केते बेले जोटे 3 रु 6 वर्ष जोटे के अर्ली चाइल्डहुड पीरियड रे तो मन रखतिबा टॉयलेट ट्रेनिंग लर्न्स ना लर्न द टॉयलेट ट्रेनिंग इन व्हिच स्टेज बा केते रु केते बयस जदि पचाला तो माने आराम से आंसर करि परिबो जोटा कोछि अर्ली चाइल्डहुड बा हमें प्री स्कूल एज कहउचंदी बा 3 रु 6 वर्ष हमें कहउचंदी आउ कंपेयरिंग टू बॉयज गर्ल्स माने टॉयलेट ट्रेनिंग टा फर्स्ट लर्न करि थांती जोटे कि होछि हम पाठ कहउछि जोटे कि हमर फिजिकल डेवलपमेंट कहउछि देख आउ गोटे होछि 4 नंबर पॉइंट रे कोन आसेला ना learn improve the motor skills fine motor skill and eye hand coordination पिला माने बुझे चेष्टा कर फाइन मोटर स्किल का कहते दुई प्रकार मोटर स्किल थाए मोटर स्किल माने मांसपेशीय कार्यकलाप जोटा कि आमे कहती पिलाटी भल ड्राइंग करि पारुची ता माने तार मांसपेशीय कार्यकलाप पिलाटी भल साइक्लिंग एथलेटिक पहरी पारुची दौड़ी पारुची दोज आर अंडर द मोटर स्किल्स ता मोटर स्किल दुई प्रकार थाए गोटे फाइन मोटर स्किल आ गोटे होची ग्रॉस मोटर स्किल फाइन मोटर स्किल का कहती जो पिला माने छोट अवस्था रे फर्स्ट कोड जिंस को ग्रास्प करिया को चेष्टा करन धरिया को चेष्टा करन पेंट दबो छोट पिला को से धर नबो जोटा कि 0 to 2 year हो इन्फांसी एज रे पिलाटी धरि निए धीरे धीरे सेटा को सुदृढ़ होई न थाए से धरितिबो तम टाणी आनिबो पळे माने से छाड़ दबो किंतु जेतबे अर्ली चाइल्डहुड हुए से माने जिंसटा को धरितिबे ता खेलनाटा को से धरतिबो जदी गुटे के लोक गला तो खेलना देनी टाणिया को चेष्टा करिबो आ गुटे छोट पिला गला ता खेलना को टाणला एई 3 to 6 year एज रे माने खेलदी ना एई बयस रे प्ले एज ना तो से माने खेलना टाणिबो से माने फाइन मोटर स्किल थाए से टाणी की धरतिबे छाड़ीबेन टोटली कुंडे की धरतिबे मु देबिनी से खाଇବା ଜିନିଷ ଖାଉଥିବ ତମେ ଦବ ସେ କାନ୍ଦିବ ଦବନି ଏମିତି କରି ଆକ୍ଟିଂ କର ତମେ ତମେ ଦେଖିବ ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି କୌଣସି ଜିନିଷର ମୁଁ ମୋ ମନ ଗଢା କାହାଣୀ କହୁନି ତମମାନଙ୍କର ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ତମେ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ ନିଜ ସରାଉଣ୍ଡିଂସ ରେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ତମେ ମାନେ ପୁଣି ତମ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବ ଯେ ସାର୍ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ବାବଦରେ କହିଲେନି ତ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ହଉଛି ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧରିବା ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ହଉଛି ଚାଲିବା ଦୌଡ଼ିବା आउ टिके इम्प्रूव मोटर स्किल को कुआ जाए बुझी पाइलो तो साइकिल चलेबा ए स्कूल ले साइकिल चलेबा केबे पॉसिबल नै जोटा कि ग्रॉस मोटर स्किल जेतल हबो जोटा कि हमर लेटर चाइल्डहुड एज बा स्कूल एज बा 7 रु 12 वर्ष भितरे सेतले से माने कोन करिथांती ना ग्रॉस मोटर स्किल करिथांती
तो आम आस बुझा पुणी लेटर चाइल्डहुड स्कूल लेटर चाइल्डहुड बा स्कूल एज जोटा 7 ରୁ 12 वर्ष मन रखिथ क्वेश्चन पचारे यही समय पिलामानंकर विकास स्लो आ स्टेडी रही रही गला भलिया लगे तो ये रही रही गला भलिया कौन ना पिला माने जानिबा दरकार तो तुमको बेले बेले लगुव डेवलपमेंट हो बेले बेले लगे रही जाऊे यही भाया होता है तो तुमको क्वेश्चन आसो क्यों क्यों एज रे डेवलपमेंट अमंग द चाइल्ड ए स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ रही रही गला भाया लगे तो तुम जानिया दरकार यहाँ हूँ 7 ରୁ 12 वर्ष तापर आम जानिबा फिजिकल एक्टिविटी फ्रॉम द फाइन टू ग्रॉस मोटर स्किल मु कहली तो पूर्व कहली जे अर्ली चाइल्डहुड रे पिला मानकर जो डेवलपमेंट थाए जोटा कि फाइन मोटर स्किल थाए किंतु जते लेटर चाइल्डहुड रे पिला माने पहुंचबे ता मानकर फिजिकल एक्टिविटी थाए फाइन टू ग्रॉस मोटर स्किल को हेतु से दौड़िया को लगिए दौड़ी की देखिबो तुम घर भीतर थिबे पलंग रु तळु नेउथिबे दौड़ुथिबे खेलुथिबे गछ चढ़ी जा ए सब हबो तापरे केते क्षेत्र देखा जाता है 3 नंबर पॉइंट तुम देखिबार 10 ରୁ 12 वर्ष रे सेमाने जौवन अवस्था प्राप्ति करिथांती जोटा कि आमे पुबर्टी बोली कहउचंती बिंग्स ऑफ द सम चिल्ड्रन किछि पिलांग भितर सब पिलांग भितर देखा न जाय किछि पिलांग भितर एटा को देखा जाय थाए तापरे आमे आसो जानिबा 4 नंबर पॉइंट कौन कौच ना फ्लेक्सिबल एथलेटिक बिहेवियर फ्लेक्सिबल एथलेटिक बिहेवियर माने कौन एटा को बुझिया चेष्टा कर जोटा कि होची लाइक क्लाइंबिंग द ट्रीज वॉल एसेट्रा ते माने देखो एई बयस रे पिला माने फ्लेक्सिबल हेतिबे सरुआ पतळा देखा जाउतबे तमे माने मन रखतबे एई बयस रे पिला माने सरुआ पतळा आ बेसी तांकर बोन स्ट्रक्चर टा स्ट्रांग थाए आ से माने कोन करंती ना फ्लेक्सिबल थाए तांको बॉडीटा एई बयस रे से माने देखिबो गछ चढ़तबे एई बयस रे देखिबो वर्षा दिन रे से माने जामुकोली गछ चढ़ी जामुल खाऊे खरा दिन आंब गच चढ़ी जाइए तो कि कांथरू चढ़ी स्कूल कांथरू चढ़ी से खेल छुट्टी हम स्कूल कांथरू चढ़ी लुचिक पलि आसती तो यही सब एक्टिविटीज टाइप थाए फ्लेक्सिबल एथलेटिक बिहेवियर आम कहते जोटा कि क्लाइंबिंग द ट्रीज वॉल्स एसेट्रा यही प्रकार जाए यही समय पिला देखिए मैक्सिमम गचर बुड़ी हाथ भांगी तो से इंजोर्ड होते तो यही प्रकार सब एक्टिविटीज आम लक्ष्य करते जेनेराली आम सराउंडिंग से देखिपार तापर आसला कौन ना एडोलसेंस पीरियड जोटा कि हूँ 13 ରୁ 19 वर्ष बयस भितर एटा को मन रख एथिरे कौन होची ना फिजिकल डेवलपमेंट इन दिस स्टेज इज मॉडरेट मॉडरेट माने जहाँ एक्यूरेट ताकर जेतेबेले थिला लेटर चाइल्डहुड जेमिति रही रही चलला भलिया चलतुला किंतु ता परे ता परवर्ती स्टेज रे एटा मॉडरेट ही होची मध्यवित भाव रे ही होची से मानकर डेवलपमेंट माने एज यूजुअल जेमिति जिबा कथा हाई स्पीड रे जीवनी कि लो स्पीड रे जीवनी जोटा कि जेमिति ताकर डेवलपमेंट हवा कथा शारीरिक गठन जिपरि हवा कथा से बडा हुए तापरे एई बयस रे पिला माने जौवन अवस्था प्राप्ति करथांते एंटर इन द पॉवर्टी ऑफ बॉयज इन 12 to 15 इयर्स रे 12 ରୁ 15 वर्ष भितर आ गर्ल्स मानकर होची कोन ना 11 ରୁ 14 वर्ष भितर से मैक्सिमम तकर पुबर्टी बा जौवन अवस्था प्राप्त करथांती आउ से माने एई बयस रे से माने अट्रैक्ट हो जाती इच अदर प्रति माने निज निज परस्पर भितर अट्रैक्ट हो जाती तापर आमे जानिबा कोन ना हाइट एंड वेट विल इंक्रीज इन दिस स्टेज एई स्टेज रे से मानकर हाइट उच्चता हटा देखिबो पिलाटी गेडा है कि थिला ठीक +2 10 क्लास बेलू पूरा ताल गछ भाया डेंगा हो गलानी आम जो कहते तू कौन ताल गछ भाया डेंगा हो गलुनी तो ये देखियो मैक्सिमम ताल गछ माने एटा गोटे कथा जोटा कि आम कहते कौन ना सी हाइटा तार गेड़ा था हठात बढ़ी गलानी तो यहाँ परिलक्षित हुए तापर यूथ एक्लेम्ड टू चेंज इन द बॉडी तामाने शारीरिक गठन पिला जो लेटर चाइल्डहुड बा अर्ली चाइल्डहुड पिला शारीरिक गठन गोटे प्रकार थिला तापर जेतेबेले एडोलसेंस होउची पीरियड आछी जो 13 ରୁ 19 वर्ष भितर पिला मानकर टिके एडल्टहुड टाइप रो शारीरिक गठन होउची एगुडा आम जानिले कौन ना फिजिकल डेवलपमेंट अमंग द चिल्ड्रेन जोटा कि आम 3-4टा स्टेजेस होची जोटा कि आम जाउछन इन्फांसी बा शैशव अवस्था अर्ली चाइल्डहुड जोटा कि आमर होची कौन जोटा कि आम जानूँ कौन जे यही बयस पिला माने कौन करता ना प्री स्कूल एज थाए से स्कूल जीवा प्ले स्कूल था शारीरिक विकास विषय में जानले तापर हूँ कौन ना लेटर चाइल्डहुड तापर आसला एडोलसेंस एपर आम जानिबा कौन ना फीचर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पिला मानकर बौद्धिक विकास किपरि होता है एटा आम जानिबा विभिन्न स्टेज माध्यम जेमिति कि फिजिकल डेवलपमेंट आम बुझिले तो पिला माने देखो तो फास्ट आम जानिया कौन ना इन्फांसी एंड टोल्डर जोड़े 0 to 2 इयर यही बयस पिला मानकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट किपरि होता है ना क्यूरियस एंड इंटरेस्ट इन एनवायरनमेंट से माने
ତାଙ୍କର ପରିବେଶକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଜାଣିବା in 6 month babbles and imitate the sounds। ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ 6 month ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କର 6 month ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ସେ ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା ବୁଝିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହଉଥିବେ ବାବୁଲ ବାବୁଲ ଏମିତି ହଉଥିବେ ଦେଖିଥିବ। ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, କେହି ଯଦି କିଛି ସାଉଣ୍ଡ କଲେ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇକି ଅନେଇବେ କିଏ ସାଉଣ୍ଡ କଲା। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ 6 month ରହିଥିବ ତମେ ଡାକିବ ଏଇ ବାବୁ କଣ କରୁଛୁ ଏମିତି କରି ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ତମ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଅନେଇକି ତମକୁ ଅନେଇଥିବେ, ହାତ ଗୋଡ ଛାଟିକି ଏମିତି ହସୁଥିବେ ଖେଳୁଥିବେ, ଏଇ ଟାଇପର ହଉଥିବେ, ତମ ସାଉଣ୍ଡକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆସିଲେ କଣ ନା in 9 month discriminate between the parents and other। 9 month ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସାଉଣ୍ଡକୁ ହିଁ ସେମାନେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇ ପିରିୟଡରେ ସେନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ଦ ଟିଚର। ଏଇ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ସେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସର ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ବା ତାଙ୍କର ଯାହାବି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ମା ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ହବ ବା ତାଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ହବ, ସେମାନେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅଦରକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିପାରନ୍ତି, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର, ଇଏ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର। ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ 12 month ହେଇଯାଇଥାଏ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ଶିଖି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଫାଷ୍ଟ ଡାକ ସେ ଡାକିବେ ମା, ଏମିତି କରି ଡାକିବେ ମା। ତ ଏମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଡାକ ମା ପା ଏମିତି କରି ସବୁ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ସେମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ତମେ ନିଜେ ଏଟା ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ କଣ 5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଇନ୍ ନୋଜ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଆର୍ ୟୁଜ ଇନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ ପର୍ପୋଜ। ଦେଖିବ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଠିକ 15 ମାସ ହେଇଯାଇଥିବ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ସେମାନେ କଣ କରିଥିବେ ନା ଇନ୍ 15 month, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିବା କଥା ଟିକେ ଇଏ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ଏଟାକୁ ତମେ କରେକ୍ସନ କରିଦବ। ଇନ୍ 15 month ନୋଜ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଆର୍ ୟୁଜ ଇନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ ପର୍ପୋଜ। ଅବଜେକ୍ଟ ମାନେ କଣ ଦେଖ, ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସି କଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ତମମାନେ ଡେମୋ ବି ନେଇପାରିବ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତମେ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ କୌଣସି ଖେଳନା ଅଛି ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରିବେ ବା ପେନ୍କୁ ଦେବ ତ ପାଠରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ସେଟାକୁ ତମେ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଛଡେଇ ଆଣିବ ସେ କାନ୍ଦିବେ। ତମେ କଣ କରିବ, ଆଣିବ ଟକିଆ ତଳେ ନୁଚେଇ ଦବ କିମ୍ବା କହିବେ ହେ ବାଇଆ ନେଇଗଲା। ଦେଖିବ ପିଲାଟି ଯଦି ଖୋଜୁଛି ତାହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସି ଆସିଯାଇଛି, ଯଦି ଖୋଜୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସି ଆସିନାହିଁ। ତମେ ଟକିଆ ତଳେ ନୁଚେଇ ଦବ, ପିଲାଟି ଆଉ ଜାଣିବ ଯେ ଜିନିଷଟା ଆଉ ନାହିଁ। ତା ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି ମାନେ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ଆଖି ଆଗରେ ନାହିଁ ମାନେ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ସେଟା ହଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସି ଆସିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଜିବ ଜିନିଷଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦବ, ସେ ଖୋଜିବ ଟକିଆ ତଳେ, ବାଇଆ ନେଇଗଲା, ତାପରେ ଖୋଜିବ ତମ ପଛପଟରେ ଆସିକି, ତମ ହାତଟା ପଛକୁ କରିଥିବ, ସେ ଖୋଜୁଥିବ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ, ତାମାନେ ଜାଣିବ ତାର ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସି ଆସିଯାଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ତମର ଇନଫାନ୍ସି ବା ଟୋଡଲର ପିରିୟଡରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ହଉଛି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ପିରିୟଡରେ ବା ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଏଜରେ ବା 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କିପରି ହଉଛି କଣ ନା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କିପରି ହଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପିଲାମାନେ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ବିହେଭିୟର, ଇଲୋଜିକାଲ ଆଉ ମେଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ। ଏଇ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ୱାର୍ଡଟା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଯେ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଜ ଚାଇଲ୍ଡ ଥିଙ୍କିଂ ଇନ୍ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ବିହେଭିୟର ବା ଶୋଜ ଦ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ବିହେଭିୟର। ତ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିକି ଯାଇଥିବ ଯେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି। କଣ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ବିହେଭିୟର ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସିଏ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଆଉ ଅଦର ଭିତରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ କରିପାରିବନି। ଯେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଏଇ ବୟସରେ 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଅଛି, ତା ମା ସହିତ ଆଉ ଜଣ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ବି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, ସେମ୍ ଖେଳନା ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଇଏ ଖେଳେ ସେଇ ଖେଳନା ନିଜ ଘରେ। ସେ ଧରିବ ସେ ଖେଳନାକୁ ଧରିକି କହିବା ଏଟା ମୋ ଖେଳନା, ଏଠି କାହିଁ ହେଲା। ସେଇଠୁ ସେ ଆର ପିଲାଟି ଆସି କହିବା ଏଟା ମୋ ଖେଳନା ଦେ, ଏମିତି କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ଶୁରୁ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସିଏ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଖେଳନା ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଥାଇପାରେ, ଆଉ ସେଟା ତାର ହେଇପାରେ, ସେଟା ତା ନିଜର ନୁହେଁ, ଆଉ ତା ଯାହା ଘରକୁ ଯାଇଥିବ ତାର ସେଟା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସିଏ ବୁଝେନି, ସିଏ ଦେଖିଲା ସେ ଖେଳନା ଗଲା ଏଟା ମୋର। ସେଇଟା ହଉଛି ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ। ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯୋଉଟା ବୁଝିଥିବ ସେଟା ଠିକ। ତାପରେ ଇଲୋଜିକାଲ, କୌଣସି ଲଜିକ ପୁଟ୍ କରିପାରିବନି। ଆଉ ମେଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଡର ଦେବା ଏଇ ବାଇଆ ଆଇଲା, ମେଜିକାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମ୍ୟାଜିକ, ଏଇ ଗୋଟେ ଟାଇପର ମ୍ୟାଜିକ ଯୋଉଟା କି ଲଜିକ ପୁଟ୍ କରିପାରିବନି। ଏଠି ମ୍ୟାଜିକଟା ହଉଛି କଣ ଲଜିକ ରୁ ହୁଏ, ତ ସେମାନେ ପୁଟ୍ କରିବେ, ମେଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲେ କଣ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିସନ ଅଫ ଭୋକାବୁଲାରି ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନ ଦ ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମାର। ଏଇ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ଆଲଫାବେଟ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ଏଇ ବୟସରେ ଭୋକାବୁଲାରି ୱାର୍ଡ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ବୟସରେ ABCD ଶିଖିଥାନ୍ତି, ଅ ଆ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଜିନିଷ ବି ଶିଖିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ
ବିକାଶ ଏଇ ଭଳିଆ जोटा कि आम कहते वोकाबुलारी सिंटैक्स एंड ग्रामर माध्यम होता है। तापर कौन कहले ना क्रुशियल स्टेज फॉर द लैंग्वेज लर्निंग मुझे तुम बारंबार कही जे यही बयस 3 ରୁ 6 वर्ष पिला माने लैंग्वेज लर्निंग करी से निजर जो मातृभाषा से भल भाव शिखी जाती। तापर आसिले डिफिकल्ट ऑफ सेपरेटिंग द फैंटासी एंड फ्रॉम द रियलिटी। देखो फैंटासी कौन अवास्तव जोटा कहते जोटा कि आम कहते कौन ना हेटा वास्तव रियलिटी कुछ न थाए तो पिला माने केबे भी फैंटासी और रियलिटी भीतर डिफरेंशिएट करि पारंतनी। एई बयस पिला माने देखो टीवी देखुथिबे टीवी रे जो हमर सुपर हीरोज आमे एतले पिला माने आमे एतले पिला थिले हेतले हम शक्तिमान देखुथिले शक्तिमान एतले देखुथिले जे 3 ରୁ 6 वर्ष रे एतले थिले आम बेज रे सुपर हीरो इंडियन सुपर हीरो थिला शक्तिमान तेणु आमे जेतले शक्तिमान देखुथिले सेतले आमे कोन करंती ना आमे भाबन शक्तिमान बोली गुटे रियलिटी अछि से एमिति आंगुली उपरु करी गोल गोल घुरी के आसी सय सय पहुंचबो आमे को असुविधा रे पहिले शक्तिमान आसी बचबो आमे रियलिटी रे वास्तव करछन आमे जानना एटा गोटे फैंटासी एटा गोटे अवास्तव कथा एटा गोटे सीरियल रे देखा जाउची तो आमे सेटा केबे भी एई बयस रे पिला माने डिस्क्रिमिनेट करि परिबे नाही। सेई बयस रे पिला माने कॉमिक्स पढंती पिला माने कॉमिक्स पढी कि वास्तव फोटो चित्र को नै आसंती पिला को जदी के डरे दिचंती हे घोस्ट बाहरला बा भूत बाहरला पिला माने डरी जांती तो फैंटासी और रियलिटी भीतर किछि डिफरेंशिएट करि पारंती नाही। तापर आसला कौन लेटर चाइल्डहुड रे जोटे कॉग्निटिव डेवलपमेंट विषय आम बुझा जोटा 7 ରୁ 12 वर्ष भितर हो जोटे स्कूल एज बोली कहते तो एथरे कौन होची फास्ट पॉइंट है ना यूज द लैंग्वेज एज ए कम्युनिकेशन स्किल। एई बयस रे पिला माने स्कूल जाती आउ तांकर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होइदे काना लैंग्वेज लर्निंग तो बिफोर स्टेज रे हेइथिबो जोटे कि आम कहते अर्ली चाइल्डहुड रे ते माने कम्युनिकेशन स्किल भलो हेइथिबो तो पिला माने जाई स्कूल रे पाठ पढ़ी परिबे। तापर कौन सेकेंड नंबर पॉइंट रे रिकॉग्नाइज अदर्स बिहेवियर एंड इंटेंट ता माने से माने पूर्व जत आली चाइल्डहुड थे माने अदर बिहेवियर को एते भल भाव बुझी पार नतले ताको इंटेंशन कोन थाए बुझी पारंती नै किंतु एई बयस रे 7 ରୁ 12 वर्ष बयस रे पिला माने अदर मानकर जो बिहेवियर टा बुझी पारंती और इंटेंट टा बुझी पारंती। मु एत छोट पिला थिली आम घरे कही तुम पिला जो स्कूल जाऊच बाहर को जाऊच कौन स्ट्रेंजर मैंने जो खाया देवे तुम खाइबनी कहीं से हुए तो निशा देकी तुमको पिला धरा बुलती जो आगुरी कथार अच्छी जे नहीं जाती तो सेमती जो अदर मान इंटेंट टाक आम बुझीपारती जिते आमर 3 ରୁ 6 जाए कितु 7 ରୁ 12 वर्ष होगा अदर इंटेंट जो कौन कई अलग स्ट्रेंजर आम खाया जाए आम मना करवा जे आम खाइबानी पिला शिखा जाता है पेरेंट्स शिखई था है तो यही प्रकार इंटेंट अदर बिहेवियर अदर इंटेंट आम डिस्क्रिमिनेट करें किए भल बिहेवियर देखो आम प्रति किए खराब बिहेवियर देखो तो यही सब आम गुड़ा जापर तापर आसला कौन ना एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ इवेंट्स रेशनल लॉजिकल थॉट एंड कंक्रीट थिंकिंग माने कौन आम जो गुड़ाक बुझुंट जो जिन गुड़ाक आम बुझुंट कंक्रीटली एज यूजुअल आम जहाँ अच्छी से अनुसार आम बुझी होती आम गोटे मैथ कर प्रॉब्लम सॉल्व माध्यम मैथ आम जो प्रोसीजर माध्यम शिखाई तो सही प्रोसीजर माध्यम आम से मैथ पुणी सेकेंड टाइम आम ठीक कर दौरान सल्व कर दौरान टीचर बुझेदे मैथ टाक यही फर्मूला a+b होल स्क्वायर देके बुझेदे तो आम से ही टीचर एज यूजुअल टीचर जमी बुझेदे से आम सल्व करते कंक्रीट थिंकिंग कहुए बुझिपारे आउ लॉजिकल थॉट स्टार्ट होता है। तापर आम कौन करिया 4 नंबर पॉइंट कौन बुझिले ना कॉपिंग द स्किल्स अंडरस्टैंडिंग हाउ द बिहेवियर इफेक्ट्स आम सब कौन करती कॉपिंग करती अदर स्किल को आम कॉपी करने चेष्टा करती यही बयस पिला माने कॉपी करने चेष्टा करती 7 ରୁ 12 वर्ष भितर कौन ना अलग स्किल गुड़ाक जो मैंने आम से बुझीवा दरकार कॉपी करमती टीचर गोटे ब्लैक बोर्ड गोटे ड्राइंग करदे सुंदर फुलटी तो आम देखिए कॉपी करने चेष्टा कले तो यहाँ गोटे हूँ जोटा कि कौन पॉइंट रिगार्डिंग द लेटर चाइल्डहुड बा स्कूल एज रे तापर आस आम जाना एडोलसेंस पीरियड रे जोटा कि हम 13 ରୁ 19 वर्ष भीतर पिला कौन बौद्धिक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है जोटा कि कौन थिंकिंग हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यही बयस पिला होता है से देख टीचर पूर्व वर्ष प्रीवियस स्टेज रे जोटा लेटर चाइल्ड मैथ बुझेदे जो एज यूजुअल फॉर्मूला पिला से एज यूजुअल फॉर्मूला निजे सॉल्व करदेला आउट प्रॉब्लम किंतु एटा होची कंक्रीट थिंकिंग किंतु अलग फॉर्मूला पुट करिकी भी आम सॉल्व करि परिबा ए जिंसटा से स्टेज रे जानि न था किंतु जेतेबेले से एडोलसेंस पीरियड हो जाए ताकू सॉल्व करने चेष्टा करबा से जानि जाय एटा होची कोन थिंकिंग हाइपोथेटिकली जोटा कि आम कहते कौन ना आसला आइडेंटिटी 2 नंबर पॉइंट तुम देखिपर जे
identify and reject hypothesis and fully based on the logical thinking ସେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରେ ଯେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି କଣ ଲଜିକାଲି ଠିକ ସେଟାକୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ଲଜିକାଲି ଠିକ ନୁହେଁ ତାକୁ ଏବେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦବା ଧର ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ କି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦଉଛି ସେଟା ଭୁଲ ବୋଲି ସେ ସେଟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦବ ଯଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଠିକ ଅଛି ଲଜିକାଲି ସେ ଥିଙ୍କିଂ କରିବ ଯେଟା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଏଇ ବୟସରେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡା ଦେଖାଯାଏ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ତାପରେ କଣ ନା ସେଲ୍ଫ ଆନାଲାଇଜ ଇନସାଇଟ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବ ଯୋଉଟା କି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଭାବିବ ଯେ ଏଇଟା ଠିକ ଏଇଟା ଭୁଲ ଏଇଟା ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ନା ଏଇଟା ନ କରିବା ଉଚିତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆଡolescence ପିରିୟଡ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦେୟାର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଏଜ ଅଫ 13 to 19 ତାପରେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସିଷ୍ଟମେଟିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲାଇଫରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା ବା ଆମେ ପାଠ ପଢାରେ କିଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ପଢିବା ଦରକାର ଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶଟା ତାଙ୍କର ହେଇଥାଏ 13 ରୁ 19 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଆଡolescence ପିରିୟଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ସିଷ୍ଟମେଟିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଯୋଉ ପଢେଇଥିବା ଏଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଗୁଡାକ ଫିଜିକାଲ ଆଉ କଗ୍ନିଟିଭଟା ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିପରି ହଉଛି ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିପରି ହଉଛି ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିପରି ହଉଛି ଏଗୁଡା ବୁଝିବା ତାପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଥିଓରିଜ ଅଛି ପିଆଜେ ଥିଓରି ଅଛି ୱାଇଗର୍ସକି ଥିଓରି ଅଛି କୋହଲର ଥିଓରି ଅଛି ଯେମିତି ଇନସାଇଟଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ପିଲାଟି କିପରି ଇନସାଇଟରୁ ଡେଭଲପ କରିପାରିବା ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଚିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଇନସାଇଟଫୁଲ ଥିଓରି ତା ବିଷୟରେ କୋହଲରଙ୍କର ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏଇ ସବୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଇ ହୋପ କି ତମମାନେ କ୍ଲାସ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ତମମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ତମେ ନିହାତି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ତମେ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କରୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ କ୍ଲାସ ଦଉଛି ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ଆଉ ତାପରେ ବେଲ ଆଇକନକୁ ବି ପ୍ରେସ କରିବ କାହିଁକିନା ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କ୍ଲାସଟେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଅନଲାଇନରେ ତମମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆକାରରେ ପାଇପାରିବ ତ ଆଜିକାର କ୍ଲାସ ଏତିକି ଥିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ